पुलिस वाले को पुलिस वाले की शिकायत करेंगे तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। ये आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे और होना कुछ भी नहीं। आपके होते हुए पुलिस की शिकायतें बढ़ गई हैं। पुलिस अक्सर खुद से ड्रग्स रख के फिर आपके ऊपर वो एफआईआर करवा देते हैं। ज़्यादा मिकदार में चर्च डाल देना, उसके साथ भी ज्यादती है और ये सिस्टम का फेलियर है बेसिकली। क्या यूजर के ऊपर भी कोई एफआईआर होती है? तो मैं झूठ बोलता रहूं और पब्लिक इस पे हंसेगी। गलत चीजें बता के झूठ बोल के पुलिसिंग, कोई चीज खराब हो गई हमसे, हम मानेंगे। मेरे साथ आज डीआईजी फैसल कामरान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 9C को लेकर जो लोग परेशान थे और जो लोगों के अंदर एक डर था झूठे पर्चों को लेके, अब उनके अंदर एक उम्मीद बन गई है आपको लेके कि अगर हमारे साथ ये वाला मसला होता है तो डीआईजी फैसल कामरान साहब जो हैं ये फौरी एक्शन लेते हैं, वो और अकाउंटेबिलिटी करते हैं, चाहे अपने एसएचओज हों या कोई भी अदारे का शख्स मुलव्वस हो उसमें। लोग ये समझते हैं कि पुलिस बहुत सारे पर्चे 9C के ड्रग्स के झूठे देती है। अब इसके ऊपर नेचुरली हम ईयर एंड पे टोटल भी करते हैं कि हमने पिछले साल कितनी मंशियात पकड़ी थी, इस साल कितनी की। उसमें फिगर्स की गेम में पढ़ने की बजाय हमने इस दफ़ा सोचा 2024 में कि हम बिल्कुल झूठे पर्चे नहीं देंगे। लोगों के ऊपर 9C का पर्चा देना ऐसे शख्स के ऊपर जो कि उसमें इन्वॉल्व नहीं था, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। या किसी ऐसे शख्स पे जिसे थोड़ी मिकदार में मंशियात मिली और उसके ऊपर बड़ा पर्चा हो जाए। तो मैं उसको समझता हूँ कि जो ये ड्रग यूज़र्स होते हैं ना, जो मंशियात के आदी अफराद होते हैं, जिसके पास किसी के पास कोई एक सिगरेट या बहुत थोड़ी मिकदार में, जो यूज़र है उसका, वो तो खुद विक्टिम है इस सिस्टम का। उसके ऊपर इतनी हार्ड किस्म का उसके ऊपर स्टांस लेना, उसके ऊपर ज़्यादा मिकदार में चर्च डाल देना या कोई मंशियात डाल देना, ये उसके साथ भी ज़्यादती है और ये सिस्टम का फेलियर है बेसिकली। तो हमने कहा कि हम जेन्युइन प्रोग्रेस करेंगे, हम काम ठीक करेंगे, हम बिल्कुल जाली पर्चे नहीं देंगे। 2024 में हमारे 2023 से पर्चे कम हो गए। जितनी एफआईआर्स हमने 2023 में दी थी उससे हमारी कोई 750 के करीब एफआईआर्स कम हैं, लेकिन हमारी रिकवरी बहुत ज़्यादा हो गई। जब हमने ये कहा, हाँ, हमारी आइस की रिकवरी 188% उस साल से ज़्यादा थी। हमारी बाकी तमाम हेड्स में हेरोइन की रिकवरी को 88% ज़्यादा थी। तो ये वाली चीज़ें हैं कि आप ठीक काम करें। आप छोटे पर्चे, गलत पर्चे या नाजायज़ पर्चे, कई जगहों पे इसमें मसाइल बहुत सारे हैं। ये भी होता है कि किसी जगह पे किसी और जुर्म में बंदा इन्वॉल्व हो, उसके ऊपर ये भी होता है कि थोड़ी मिकदार निकली, आपने उसको फिक्स करने के लिए ये सुना जाता है ना कि इस तरह के पर्चे मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे लोगों के और उन्होंने ये कहा था कि पुलिस जो होती है वो अक्सर खुद से भी डाल देती है, खुद से ड्रग्स रख के फिर आपके ऊपर वो एफआईआर करवा देते हैं। वो मामलात जो हों तो फिर उसमें फिर वो लोग क्या करें, आपके पास आके शिकायत करें या किस तरह करें? क्योंकि आपने जो एक्शंस लिए हैं, आपके उन एक्शंस की वजह से लोगों में एक उम्मीद पैदा हो गई है। लोग कहते हैं कि फैसल साहब के पास जाएंगे तो चलें, कोई हमें उम्मीद है कि हमारी भी कहीं सुनवाई हो जाएगी। ये एक्सेसिबिलिटी तो हमने पिछले साल से कर दी और बहुत ज़्यादा लाहौर में उसका फ़ायदा भी हुआ कि कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई इस तरह की, जो कि पहले अनएड्रेस जाती थी। लोगों को वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि पुलिस वाले को पुलिस वाले की शिकायत करेंगे तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा ये आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे और होना कुछ भी नहीं। वो पेटी भाई करके वो मतलब exactly. एक मुहावरा बड़ा आम है कि पेटी भाई है ना, तो एक दूसरे का ही ख्याल करेंगे, हमारा कौन सुनेगा। तो ये एक अवाम की जो एक सोच थी उसको आपने ज़रा थोड़ा चेंज किया है और लोग इसमें जो मुझे कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए हैं उसमें लोगों ने ये भी कहा है कि अगर हमारे साथ ये वाले मामलात हो जाते हैं, जैसे मेरे पे किसी पे 9C का पर्चा हो जाए, तो उसमें फिर एक्चुअल अमाउंट कितनी होती है जो कि डाल दी जाती है, जो कि मिनिमम अमाउंट है जिस पे एफआईआर वो होती है। और अगर किसी के पास थोड़ी बहुत ये चर्च निकल आती है, कोई उसके पास कोई और सब्सटेंस निकल आता है, तो वो आपने जैसे बताया कि वो यूज़र है, तो उसको भी डीलर की कैटेगरी में डाल दिया जाता था। क्या यूज़र के ऊपर भी कोई एफआईआर होती है? यूज़र पे भी एफआईआर होती है। ठीक है। ये जो नारकोटिक्स के लॉज हैं ये बड़े स्ट्रिंजेंट हो गए, इसमें सज़ाएं बढ़ गई और साथ साथ चेक्स बढ़ गए। अब वो जिस तरह पहले था जिसमें सज़ाएं कम थी और बहुत सारे केसेस में सज़ा नहीं होती थी, थोड़ा सा भी अगर बेनिफिट ऑफ डाउट जो है हमेशा एक्यूज्ड को मिलता था और जुडिशरी भी बहुत समझदारी से, बहुत देखभाल के इतनी बड़ी सज़ा देती है ना लोगों को कि 9C के ऊपर वैसे तो बहुत बड़ी सज़ा है। तो वो इस तरह के केसेस में जुडिशरी हमेशा किसी भी लूप होल या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे उन्हें नज़र आए केस फाइल में, तो वो उसका सारा का सारा बेनिफिट एक्यूज़ को ज़रूर देते थे और वो बिल्कुल राइटली सो।
کہ بھلے بہت سارے ایکچوئل لوگوں کو سزا نہیں بھی ہو سکتی، لیکن ایک بے گناہ کو غلط سزا نہیں ہونی چاہیے. ہم نے یہ کہا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. وکٹم کے اوپر انہانسڈ قسم کے وہ اپنی کارکردگی جھوٹی دکھانے کے لیے، دیکھیں جب ہم جھوٹ بولتے ہیں نا، وہ ہم بے وقوف تو اپنے آپ کو بنا رہے ہیں. تمام تھانوں میں 84 پولیس اسٹیشنز ہیں لاہور کے، اس کے اندر جہاں کوئی ایس ایچ او بہتر کرائم کنٹرول کر رہا ہے، جہاں کوئی ایس ایچ او نارکوٹکس پہ بہتر کنٹرول کر رہا ہے، بہت ساری اور چیزوں پہ اس کا کنٹرول بہتر ہے. مثال کے طور پہ بینڈ چیزیں ہیں جیسے گٹکا ہے اور بہت ساری اور چیزیں. پبلک کی فیڈ بیک آ رہی ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پہ آج کل منشیات کی جو وہ سپلائی ہے بڑی مشکل ہے. سر آج کل تو لوگوں کو شیشے کا فلیور بھی نہیں مل رہا. جی کوشش کر رہے ہیں نا کہ مختلف چیزوں کے اوپر وہ کرے. تو یہ فیڈ بیک آ رہی ہوتی ہے کہ کن تھانوں میں، کن ڈویژنز میں، کس سب ڈویژن میں اچھے آفیسر تعینات ہیں اور وہاں پہ بڑا پولیس کا کریک ڈاؤن ہے. تو وہ ہم تک اصل بات پتہ لگ رہی ہوتی ہے، تھرو میڈیا پتہ لگ رہی ہوتی ہے. ہمارے جرنلسٹ ہمیں انفارم کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اور انٹیلیجنس کے ادارے اور جتنے ہمارے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو پتہ تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کہاں پہ کنٹرول بہتر ہے. پبلک کو بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے. میں جھوٹ بولتا رہوں کہ ہم نے منشیات ختم کر دیا اور پبلک اس پہ ہنسے گی، تو ہم نے اس کی بجائے وہ غلط فگرز دے کے، غلط چیزیں بتا کے، جھوٹ بول کے پولیسنگ کرنے کی بجائے ہم نے کہا ہم سچ بولیں گے. کوئی چیز خراب ہو گئی ہم سے، ہم مانیں گے، ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارا ملک ہے نا، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور میں نے اور میرے شہریوں نے مل کے ٹھیک کرنا ہے. تو وہ جو کانفیڈنس ہم نے پچھلے سال سے لوگوں کو دیا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پیپل اسٹارٹڈ اسپیکنگ اپ. مجھے کس نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے پولیس کی شکایتیں بڑھ گئی ہیں، پولیس کے خلاف جو شکایتیں ہیں، تو دیٹ از این انڈیکیٹر کہ پبلک ٹرسٹ بڑھ گیا. اب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی بدتمیزی، برا رویہ، ہائی ہینڈڈنس، کرپشن، کہیں پہ کوئی پولیس کی ایسی چیزیں جس میں انوالومنٹ، پولیس کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا پولیس والا سپیئر ہو جائے گا اس لیے کہ وہ پولیس والا ہے اور اسے کوئی پروٹیکٹ کرے گا. جو کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہے اس کے ساتھ وہی انٹروگیشن، اس کے ساتھ وہی سلوک جو کسی کرمنل کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے اور وہ ہم کرتے ہیں. جہاں پہ برا رویہ ہے اس کی سزا ملتی ہے تاکہ باقی لوگوں کو میسج آئے کہ یہ چیز ٹالریبل نہیں ہے. اب جہاں پہ ہائی ہینڈڈنس ہے، جہاں پہ لوگوں کا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، اس کی اکارڈنگلی سزائیں بھی دے رہے ہیں، معطل بھی کر رہے ہیں، پرچے بھی دے رہے ہیں، ان کو لاک اپ میں بھی بند کر رہے ہیں، صرف یہ کانفیڈنس دینے کے لیے کہ ہم نے اس سال 2025 میں ہم نے یہ وعدہ کیا خود سے کہ ہم نے پولیس کے رویوں میں تبدیلی لا کے دکھانی ہے. بڑا ہم ایمانداری سے اس کام کے اوپر لگے ہیں اس سال کہ جہاں ہم نے کہا پچھلے سال کرائم کم کریں گے، ہم نے کر کے بتایا. جہاں لا اینڈ آرڈر تھا ہم نے سارا مینیج کیا. جتنے ٹارگٹس ملے، نارکوٹکس ہی ہم نے پچھلے سالوں سے کہیں زیادہ کوانٹیٹیز ریکور کر لی. اس سال ہم نے یہ سارے کام تو کرنے ہیں، لیکن اس سال ایک چیز اور ہم نے ایڈ کر لی کہ ہم آپ کو ایکچوئل جو بیہیویئر میں چینج ہے وہ لا کے دکھائیں گے اور وہ اکاؤنٹیبلٹی سے آ سکتا ہے.